Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 6th, today we are going to start a new lesson, Musa Ali's Camel. So let us start. Name 4 deserts of the world. Name the places where camels are found. Find the difference between a hot desert and a cold desert. Name 4 deserts of the world. دنیا کے 4 ریگستان. بہت سارے ریگستان ہیں دنیا میں، تو کوئی 4 ریگستان کے نام ہم بتا سکتے ہیں. جیسے ہمارے ملک کا سب سے بڑا ریگستان ہے تھار ڈیزرٹ، انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ڈیزرٹ ہے سہارا ڈیزرٹ، جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے. یہ ہے افریقہ میں. اور تیسرا ڈیزرٹ ہے گوبی ڈیزرٹ. یہ ہے چائنا اور منگولیا کے بیچ میں. اسی طرح ہے چوتھا ڈیزرٹ سنارن ڈیزرٹ، سونارن، جو یو ایس اے اور میکسیکو کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے. نیم دا پلیسز ویئر کیملز آر فاؤنڈ. کیملز چونکہ پتہ آپ کو، اس کو ایک خطاب ملا ہے شپ آف دا ڈیزرٹ، ریگستان کا جہاز بھی اس کو کہتے ہیں. اس لیے عام طور پر جو ہے یہ کیمل ڈیزرٹوں میں ہی پایا جاتا ہے. فائنڈ دا ڈفرنس بٹوین اے ہاٹ ڈیزرٹ اینڈ اے کولڈ ڈیزرٹ. ہاٹ اینڈ کولڈ ڈیزرٹ. سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو کیمل ہے اس میں عام طور پر 2 قسم پائے جاتے ہیں. ایک کیمل ہے دا عربین کیمل، یا اس کو ڈرامیڈین کیمل بھی کہتے ہیں، اور دوسرا کیمل ہے بیکٹیرین کیمل. جو عربین کیمل ہے یہ عام طور پر ہاٹ ڈیزرٹس میں ہی رہتا ہے. یہ کولڈ ڈیزرٹ میں سروائیو نہیں کر سکتا. اب جو بیکٹیرین کیمل ہے یہ کولڈ ڈیزرٹ میں بھی رہ سکتا ہے. اب رہی بات کولڈ اینڈ ہاٹ ڈیزرٹ کی. ڈیزرٹ کولڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہی ایک کولڈ ڈیزرٹ ہے لداخ ایریا میں. کولڈ ڈیزرٹ اس ڈیزرٹ کو کہتے ہیں جہاں سردی بھی بہت ہوتی ہے. ویسے بھی ڈیزرٹس میں سردی رات کو ٹھنڈی رہتی ہے، لیکن جہاں برف بھی پڑے، جس ڈیزرٹ میں برف بھی پڑے اسی کو کولڈ ڈیزرٹ کہتے ہیں. ریگستانوں میں رات کو ٹھنڈی ویسے بھی ہوتی ہے، لیکن ان کو کولڈ ڈیزرٹ نہیں کہا جاتا ہے. کولڈ ڈیزرٹ اس ڈیزرٹ کو کہتے ہیں جس میں جہاں پر برف بھی پڑے. تو لداخ ایریا میں جو ڈیزرٹ ہیں وہاں برف بھی پڑتی ہے، اس لیے ان ڈیزرٹس کو کولڈ ڈیزرٹ کے. ہاٹ ڈیزرٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو اب جو ڈرامیڈین کیمل ہے یہ ہاٹ ڈیزرٹ میں سروائیو کرتا ہے، اینڈ جو بیکٹیرین کیمل ہے یہ کولڈ ڈیزرٹ میں بھی، ہاٹ ڈیزرٹ میں بھی رہ سکتا ہے اینڈ کولڈ ڈیزرٹ میں بھی سروائیو کر سکتا ہے. اب اسی بیکٹیرین کیمل کے بارے میں یہ لیسن جو ہے موسیٰ علیہ کیمل، اسی بیکٹیرین کیمل کے بارے میں رہی بات. اب بیکٹیرین کیمل اینڈ ڈرامیڈین کیمل، اس میں فرق کیا ہے؟ بیکٹیرین کیمل جو ہے وہ ڈبل ہمپڈ کیمل ہوتا ہے. جیسے یہ ہمپ آپ دیکھتے ہو کیمل کے پیٹھ کے اوپر، بیکٹیرین کیمل کے یہ 2 ہمپ ہوتے ہیں. تو ڈرامیڈین یا عربین کیمل کا یہ 1 ہمپ ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہمپ کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم اسی لیسن میں آگے چل کر جان لیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. سیماز فادر اے ڈاکٹر بائی پروفیشن واز ٹرانسفرڈ فار سری نگر فرام سری نگر ٹو نوبرا ویلی in Ladakh. He asked his daughter to spend her summer vacation with him in Nobra. Both
the father and the daughter stayed as paying guests at Dixit Dolma's house. Sama and Dolma became friends at a very very first sight, and therefore Sama asked Dolma to tell her something about Nobra. Dolma, do you know that Ladakh is a desert? Sama, oh yes, you are kidding me. Dolma, no, it is true. Ladakh is known not only as a desert, but in fact a cold desert. Sama, it is wonderful. I had heard only about the Sahara in Africa and the Thar in Rajasthan. Oh, it is thrilling to know that right now I'm enjoying the magnificence of the most beautiful cool desert of the world. So, dear students, Sama's father, a doctor by profession. Sama एक लड़की का नाम है. इसका बाप एक डॉक्टर बाय प्रोफेशन था, यानी उसका काम जो है, उसका जॉब जो है वो डॉक्टर था. वॉज ट्रांसफर्ड फ्राम श्रीनगर टू नोबरा. वो श्रीनगर से नोबरा के लिए उसकी ट्रांसफ़र हो गई. इन लद्दाख नोबरा वैली जो है, ये लद्दाख में एक वैली है. ही आस्क्ड हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, टू स्पेंड हर समर वेकेशंस विद मी इन नोबरा. तुम भी अपनी जो गर्मी की छुट्टियां हैं, समर वेकेशन किनको कहते हैं, गर्मियों की छुट्टियों को, तो ये आप मेरे साथ नोबरा में ही गुजारो. बोथ फादर एंड डॉटर, दोनों बाप और बेटी, स्टेड एज पेइंग गेस्ट. अब ये पेइंग गेस्ट किसको कहते हैं? पेइंग गेस्ट उस गेस्ट को कहते हैं जो घर में रहे और खाने पीने के पैसे दे, रहने के पैसे दे, उसको पेइंग गेस्ट. गेस्ट तो वैसे उसको तो कुछ नहीं, उसके लिए बहुत सारे इंतज़ाम करने पड़ते हैं, लेकिन ये पेइंग गेस्ट जो है ये उस गेस्ट को कहते हैं जो अपने खाने पीने रहने के पैसे देता है. तो ये इसी हिसाब से डिक्सिट डोल्मा के घर में रहे. तो सैमा एंड डोल्मा, ये दोनों चूँकि छोटी लड़कियाँ थी, बिकेम फ्रेंड्स एट ए वेरी फर्स्ट साइट. दोनों एक ही पहली ही नज़र में एक दूसरे के दोस्त बन गए. देयरफॉर सैमा आस्क्ड डोल्मा टू टेल हर समथिंग अबाउट नोबरा. तो सैमा ने डोल्मा से कहा कि मुझे आप लद्दाख के बारे में, इस नोबरा के बारे में कुछ बता. तो डोल्मा ने पहले कहा, डू यू नो दैट लद्दाख इज़ ए डेजर्ट. क्या आपको पता है लद्दाख रेगिस्तान है? सैमा ने कहा, ओ यस यू आर किडिंग. नहीं, आप मुझे ये किडिंग मीनस में मखौल, या इसको मखौल करा. डोल्मा ने कहा, नो इट इज़ ट्रू. ऐसा नहीं है, मैं ये सच बताती हूँ. लद्दाख इज़ नो नॉट ओनली एज डेजर्ट. लद्दाख को सिर्फ रेगिस्तान नहीं कहते हैं, बट इन फैक्ट ए कोल्ड डेजर्ट. सच में तो ये सर्द रेगिस्तान है. समा, इट इज़ वंडरफुल. समा खुश हो गई, बहुत बहुत अच्छा. आई हैड हर्ड ओनली अबाउट ए सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका. मैंने सिर्फ सहारा डेजर्ट के बारे में जो अफ्रीका में है उसके बारे में सुना. एंड थार इन राजस्थान, और थार डेजर्ट जो राजस्थान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है. Oh, it is thrilling to know that right now I am enjoying the magnificence of one of the most beautiful cool desert of the world. तो अब ये बहुत अच्छा हो गया. थ्रिलिंग मीन्स मुझे बहुत खुश करने वाली बात होगी कि मैं अब दुनिया के सरद तरीन रेगिस्तान का मज़ा भी ले लूँगी. तो इसके आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.